Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So very good evening. And aji juntu prelims pulse or time hoy he prelims pulse tut moi apnalokor karone loi anisu at a very important or special session in which we are going to learn how to crack APSC CCE in your first attempt by an officer who cracked it in her first attempt herself. So moi Ashmita Rekha Bora, I cracked APSC CCE 2019 with a rank 9 in Assam Land and Revenue Service in my very first attempt, and I was 24 years old when I did it. So enukwa nohoy je first attempt ot koribo nwari. There is a thing in the market. To mur husband ko bahut manue koisile he also did it in his first attempt, but teo ko bahut manue koisile ki ek bosor sai lo 2-3 bosor to lage. So all this are totally myth. कि एक बছৰ আমি অবজারভেশন কৰিম, সেকেন্ড বছৰ আমি সিরিয়াস ট্রায়াল কৰিম, থার্ড বছৰ আমি ভালকে দিম। এনেকে যদি আপুনি पंचवर्षीय योजना মানে 5 ইয়ার প্ল্যান যদি আপুনি বনায়, there is a huge chance যে আপুনি কেতিয়াও নিজৰ ডিজায়াৰ্ড পজিশন না পাব পাৰে বা কেতিয়াও নিজৰ এক্সাম টু ক্র্যাক কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। So what are we going to do? We are going to try to crack it in our very first attempt. যদি মই কৰিছো, যদি বহু বেলেগ অফিসাৰে কৰিছে, আপুনি কিয় কৰিব নোৱাৰিব? In the same time, যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি ফাৰ্স্ট এটেম্প্ট গৈছে, এনেকুৱাও নহয় আকৌ কি ফাৰ্স্ট এটেম্প্টত ক্র্যাক কৰিলে এক্সট্ৰা স্পেশাল, সেকেন্ড এটেম্প্টত ক্র্যাক কৰিলে ইমান স্পেশাল নহয়, থার্ড এটেম্প্টত ক্র্যাক কৰিলে আৰু কম স্পেশাল হৈ যায়। ইটস নট লাইক দ্যাট। কিন্তু এটা এডভান্টেজ বহুত vividly আছে when you crack it in your first attempt, and that is you save a lot of time and a lot of effort. Because problem to enekwa hoy jodi apuni bare interview stage ot goyu fosi ase, you will have to repeat the whole cycle again. Apuni ako prelims dibo laibo, ako mains likhibo laibo, ako interview bohibo laibo. So enekwa nohoy ki apuni interview loke jodi goi pai to next session at apuni ako interview pag no, you will have to go back to the finish line ar tar pisot ako door to arambho koribo lagibo. So first attempt, second attempt, third attempt eko speciality na thake, কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু আপোনাৰ বাসি যায়, হেতু হয় আপোনাৰ সময় আর হল কষ্ট। সো বহুত আপনি ইন্টারনেটৰ বস্তু পাব, হাউ টু ক্র্যাক ইন ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, হাউ টু ক্র্যাক ইন ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, ইউ উইল গেট ইট, ওকে। কিন্তু প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে হু ইজ টিচিং ইউ টু হাউ টু ক্র্যাক ইট ইন ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট। মই যেতিয়া নিজে অ্যাসপিরেন্ট আছিলো, আই অলওয়েজ ইউজ টু ওয়াচ দিজ টপার্স ইন্টারভিউজ। আমাৰ দিনত তেতিয়ালৈকে APSC টপাৰ ইণ্টাৰভিউ ইমান নাহিছিলে, আমি UPSC টপাৰ ইণ্টাৰভিউ চাইছিলোঁ যে আমুক টপাৰজনে কি ধৰণে কৰিছিলে, তামুক টপাৰজনে কি ধৰণে কৰিছিলে। সো যেতিয়া যোনসকলে অলৰেডি এইটো কাম কৰিছে তেওঁলোকে ক'লে আমি বুজি পাওঁ কি কোনটো পাথ ৰাইট হয়। সো বি ভেৰি কেয়াৰফুল আপুনি মেণ্টৰশ্বিপ কাৰ পৰা লৈ আছে, কাৰ কথা শুনি আছে, কাৰ গাইডেন্স লৈ আছে। বিকজ যেতিয়া আপুনি এজন টপাৰ, মই এইটো কোৱা নাই কি ইউ অনলি লিসন টু মি, দেয়াৰ আৰ সেভাৰেল আদাৰ অফিচাৰ্ছ হু হেভ অলছো ক্র্যাকড ইট ইন দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট। সো ইউ ক্যান অলসো টক টু দ্য অফিচাৰ্ছ হু হেভ ক্র্যাকড ইট ইন দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট। সো দে উইল টেল ইউ কি তেওঁলোকে কি ৰাইট কৰিছে, কি ৰং কৰিছে। ইউ লিসন টু মি, মই কি ৰাইট কৰিছোঁ, কি ৰং কৰিছোঁ। দেন ইউ মিক্স ইট ইন আ কনককশ্যন এণ্ড নিজৰ যোনটো কাৰেক্ট ৱে আছে, গো আহেড ইন ইট, অ'কে। দেট ইজ হোৱাট আই এডভাইজ অল মাই ষ্টুডেণ্টছ কি এনেকুৱা একো this is the only way, enukwa eko way nai. I had a way, moi first attempt ot goi palu. There are several other officers, they had several other ways, teunukeo nijor first attempt ot goi pale. Kintu june first attempt ot goi paise teulukhor kotha he hunibo jodi you want to crack it in the first attempt. Aru jodi second ba third attempt ot apuni already goi paise, what you can do listening to this first attempt stories je apunar first attempt ot ki bhul hol hetu you can find out by listening to these first attempt stories. Apuni nijor usoror junhokol officers ase june already clear korise teolukor logot kotha patibo pare ki motu enuka asile first journey to etu bhul hoise niki, can you help me find out. Apuni nijor first attempt or junbur galti ase hebur find out koribo pare when you listen to their success stories. So I strictly believe I listened to UPSC toppers because more time on YouTube was not filled with APSC toppers, but right now you have a lot of people, lot of toppers who have cracked the exam in first attempt. Please listen to people who have already done it.
please do not listen to people who have not done it, because the journey will be full of mistakes. আৰু সেই মিষ্টেকটো আপুনি ফাইণ্ড আউট কৰি ল'ব, কিন্তু সলিউশনটো হেতু জাৰ্নিত আপুনি নেপাব পাৰে. The solution you will find in someone's journey who has already cracked the exam. I may sound harsh, but যেহেতু মই এস্পিৰেন্ট থাকোতে মই যি ফলো কৰিছিলো, মই মোৰ ষ্টুডেণ্টকো হেতুৱে কওঁ. Okay, so today we are going to make it a series. এনেকুৱা নহয় কি মই একদিনতে আপোনালোকক সব কৈ দিব পাৰো, কিকি মইও 2 বছৰ প্ৰেপ কৰিছিলো. মই 2016 চনত গ্ৰেজুৱেট আউট কৰিছো. 2016 চনৰ পৰা 2018 চনত আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে ইন অক্টোবৰ. So 2016 or July পৰা 2018 October লকে I was also an aspirant. So 2 বছৰৰ কাহিনী মই আপোনাক আধা ঘণ্টাত ক'ব নোৱাৰো. I cannot tell you how to crack it in half an hour. I cannot tell you number 1, number 2, number 3. I cannot tell you that. So what are we going to do? We are going to make a series of it. আজি এটা টপিক লৈছো, কালি এটা টপিক, কালি মানে কি নেক্সট উইক এটো টাইমতে এটা টপিক ল'ব পাৰো, তাৰ নেক্সট উইক এটো টাইমতে এটা টপিক ল'ব পাৰো. And we are going to thoroughly understand ki how are you and I going to do it in our first attempt. Okay, so I hope I am very clear ki moi ki koi asu. So be very careful apni kar pora advice loi ase, kyunki joar pa advice loi ase jate teoluke etu korise hetu apuni find out koratu apunar karone bhal, because it is your future. Apunar future, apunar money, apunar effort. All right, so today what we are going to do, this is day 1, and we are today going to understand how to cover current affairs. So this is a very very sought after question. I get emails on this. Muk email kore lora solie ki etu keneke korim ba how to cover current affairs. So I thought ki more time out my current affairs keneke korisilu and how it worked out for me. আৰু কোন টপাৰে কি কৈছে মই অলপমান এটু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম UPSC toppers, because if it worked for UPSC toppers it will definitely work for APSC toppers in terms of coverage. যদি UPSC topper সকলে এনেকে কভাৰ কৰিছিলে তো APSC হলেও এনেকে কভাৰ কৰিলে we can easily top it, and মইও এনেকে কভাৰ কৰিছিল, so I'll say the same. All right, so this is me smiling in my Sandpaper-Academy t-shirt and design my credentials. I was ranked 9 in Assam Land and Revenue Service in APSC 2019, and I am a graduate in civil engineering from Jorhat Engineering College, and I am pursuing my masters in public policy from IIM Calcutta. Okay, so now let's move ahead. So the first question that we are going to see is what should be the duration of the current affairs covered. All right, so junhokole alok sai ase, if they are watching my alok series, then you will always see je ma arambhonite koi diu je the duration of current affairs is always from prelims to prelims when it comes to prelims, and mains to mains when it comes to mains. Mane junhokole itia 2025 ot hobo loga APSC CC karone prepare kori ase, তেওঁলোকৰ প্ৰিলিমছ টু হ'ব from February to February বা March to March. Understood? So বস্তুটো হেনেকে কভাৰ হয় যে প্ৰিলিমছ টু প্ৰিলিমছৰ আগত আৰু মেইনছ টু মেইনছৰ আগত. So we are going to cover like that যে যদি এতিয়া today we are in September, right? আজি আমি সেপ্টেম্বৰত বহি আছো. So সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আজি মই সেপ্টেম্বৰৰ ধৰক 17 তাৰিখৰ পৰা I have decided যে মই APSC CC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম. তো মই যদি সময়ৰ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে সেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স প্ৰিপেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰো till next March, আপোনালোকৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ প্ৰিপাৰেচনটো হাফ হ'ব. It will be incomplete, because complete cycle to কি হয়? Complete cycle to হয় prelims to prelims. আকৌ মেইনছ হৈছিলে জুনত হৈছিলে, জুলাইত হৈছিলে. So the whole current affairs is going to be from July to July. So mains or approach to অলপমান different হয়, that we will again come to it. But let us first crack through the elimination round, which is prelims, and our current affairs to basically hodai hoy from prelims to prelims. All right, I think this is clear. Let's move ahead. Now how to prepare for your current affairs. Ki prepare korim keneke. I'm not talking about source or debate to ami next dot some, but how to prepare. Okay, so protham kotha to hol, you should understand
which current affairs are important, which current affairs are important. Alright, so এনেকুৱা নহয় কি সব current affairs important হয় যে আজি ধৰক কাবাৰ ঘৰত চুৰ হল and হে চুৰ হোৱাটো আমাৰ লোকাল নিউজৰ যে পেজ থাকে পেজ 3/4 হেতু ৰাহিলে যে আমুক আমুক টাউনত আমুক আমুক চুৰ হল CCTV দেখা পাইছে. Do you think that is important from APSC perspective? Of course not. How is a sur important from an APSC perspective? On the same hand, on the other hand, or the same hand, whatever. So আমি এটু কব পাৰো কি আমুক পলিটিক্যাল পার্টি আমুক পলিটিক্যাল পার্টি আমুক বুলি গাল দিলে আৰু আমুক পলিটিক্যাল পার্টি কৈছে তেওঁলোক তো ভুসুক হয়. Do you think that is important from the APSC point of view? Of course not. That is not important from APSC point of view. So যেতিয়া আপুনি current affairs এটা নিজৰ আগত চাই, so you will have to understand যে হেতু APSC perspective ত পৰে নে নাই. আৰু এটো আমি কেনেকৈ টেস্ট কৰিম? আমি চাম যে আমাৰ যোনটো নিউজ হয় এটো GS1 GS2 GS3 বা GS4 টো নপৰে আৰু বা GS5 ত কেনেবাকে পৰে নেকি. Does it fall in any of it? A GS1 or junbur amar syllabus or topic ase. Does it fall into it? Yes or no? GS2 junbur amar syllabus or topic ase. Does it fall under it? Yes or no? GS3 junbur syllabus or topic ase. Does it fall under it? Yes or no? Or GS5 or under pore niki by chance? Does it fall? Yes or no? So tar kane apunar dat ki thakibe lagibo? Apnar dat thakibe lagibo syllabus. So jodi amar apnaloke YouTube ot thaka orientation to sai, we keep on telling this to our students je syllabus khon print out kori pelai nijor wallot logai loatu supremely important, because jodi syllabus khonot millions of words or majot APSC e 300 word e syllabus to introduce koribo bisarise ba korise tar mane those 300 words have more importance in your APSC journey than the other millions of words. কি শব্দ দিছে কিয় দিছে we need to look at it very seriously. আৰু যেতিয়া আমি নিজৰ সিলেবাসটো বাই হার্ট কৰিম এতিয়া আপোনালোকে সিলেবাসটো চাই পেলাই এনেকুৱা পজিশন পাই যাব লাগিব যে আমুকটো নিউজ ওকে দিছে ফল অন দা GS3 আমুকটো নিউজ ওকে ফল অন দা আমুকটো নিউজ I don't think it will fall under anything. হেনেকে কৰিব পৰা capacity আপোনাৰ আহি যাব লাগিব. And how will you be able to do it? You will be able to do it when you are by hearting your syllabus. Your syllabus is the only thing junto apni by heart korbo lage, baki eku korbo na lage. Baki I think by hearting is a very bad way of going through the APSC journey. Eku by heart korbo na lage except those very hard facts junbu kiteba hai. Everything is analytical, everything is knowledge based. So apunaloke enekwa ke you will have to apunar syllabus to understand kori lobo laibo. Jodi apni news to swa lage realize kore ki to amukot pore আর যদি GS1 GS2 GS3 GS5 কোনো এটা সিলেবাসত নপৰে then the news is not important from APSC perspective আৰু আমি হেতু বস্তু পঢ়িব নালাগে. Alright, so how are we going to prepare for our current affairs? We will have to pick out the relevant news and read it. Or all news in hoy, even data. Some data are useless, some data are useful, and some data are useful, right? Obviously apunak amuk amount of GST Assam kiman amount of GST jama korisile, nobody will ask you that in APSC. So hetu bostu apni nije find out korbo laibo ki apuni a numerical to mona rakhibo bisarise ne a numerical to mona rakhibo bisara nai. So etu apni nije find out korbo laibo using PYQs je ki type or statistics huda jay ar ki type of statistics huja na jay. Most of the time statistics hudai na jay, but kisuman standard statistics India kiman number size hoy ba Olympics ot amar kiman position asile ba ami kiman gold medal paisilu in the Olympics ba ami Paralympics ot ami ki palu henuka type of statistics apna khudaibo hudibo para jabo. But kiman amount of paisa designate hoise in divine project, kiman amount of paisa goise in Assam mala hebur statistics apunak nuhude. So very carefully choose what statistics you need to remember and what statistics you do not need to remember. Alright, let's move ahead.
So this is a very big debate that I am undergoing through, because we are getting a lot of emails over this ki ba to ki korim, ba to ki hobo, to ki nohobo. So the debate is, which source should we use, newspaper or monthly magazine? Because what we do in Sandpaper-Academy, we insist on monthly magazines. We have a magazine named Alok, যোনটো আমি সদায় ৰাতিপুৱা আপোনালোকক ক্লাছ লওঁ, Tuesday to Friday, Saturday, Sunday and Monday we have other classes. So we always take the Alok class in the morning, and what we do, we cover the syllabus, we cover the current affairs early for you. And of course this is our newspaper, যোনটোৰ পৰা আমাৰ monthly magazine to actually derive হয়. This is Assam Tribune, Sentinelৰ পৰাও derive হয়. Now we have a culture in both UPSC and APSC, we tend to go to let me change the color. We tend to go for newspaper analysis. Okay, we tend to go for newspaper analysis. Eto both UPSC to ase, APSC to ase. Okay, so this trend was not there when we were preparing. We were purely relying on two factors. Either we were relying on newspapers or we were relying on monthly magazine. Aru hetu karone hetu amar karone workout to korisile. So I will just let you see, there are millions of toppers, millions of toppers, there are thousands of toppers june nizor rasta to koise, but I will show you clippings of two very popular toppers who a lot of people follow in YouTube. and teoluke ki koise, let's understand. Okay, क्वेश्चंस आए हैं, तो इस तरह के जो थोड़े से लेस एनालिटिकल एंड मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स आप दो तरह के सोर्सेज से कवर कर सकते हैं. द फर्स्ट सोर्स वुड बी आपका एक ऐसा करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आपको अच्छी लगती हो. फॉर मी आई यूज्ड टू यूज वन मोर प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स सीरीज मैगजीन, that was GK Today, because it was more information based, more fact based. तो उसमें बहुत सारे डिफेंस की न्यूज़, स्पेस की न्यूज़, उसमें बहुत सारी न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजीज, अबाउट एनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सब आता था. डायरेक्टली ऑब्वियसली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर जो क्वेश्चंस ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड आते थे वो एकदम डायरेक्टली इस मैगजीन से कवर हो जाते थे ज़्यादातर. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज योर विजन IAS का मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन. उसका विजन IAS करंट अफेयर्स अगर आप गूगल करेंगे तो एक पेज आता है जिसपे उनके अलग अलग करंट अफेयर्स के मैगजीन होते हैं, एक उसमें मंथली. Okay, तो Manujindal sir followed what I followed during my time, that is monthly current affairs magazine. আৰু হেতুৱে মই APSC aspirantকো encourage কৰো to follow, যে monthly current affairs magazine follow কৰে. আৰু এটা the debate of newspaper versus newspaper analysis, let us understand that from Gamini Singla ma'am. Let's see that once. This is Gamini Singla ma'am. Teo AI3 asile. So I follow her. I even have a book juntu teo write korise, written by her, how she did it in her attempt. I think it was her second attempt or third attempt that she did. Let us see. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे था कि मैंने न्यूज़पेपर्स काफी कर रखे हैं पहले से, तो दैट कॉस्टेड मी एन अटेम्प्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर इनएविटेबल. कोई भी डेली न्यूज़ एनालिसिस न्यूज़पेपर्स को सरपास नहीं कर सकता है. तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है. तो प्लीज यू डू नॉट कमिट द मिस्टेक. तो आप अपना एक अटेम्प्ट सेव कर सकते हैं. तो I have seen that both newspaper and monthly magazines are equally important, but I'll tell you ki kuntu bostu ami ketia pohibo lage. Jodi apuni aji 1st September aji 17 September 2024 ot decide korise je moi 2026 বা 2027 or attempt to di. যদি আপুনি এনেকে ডিসাইড কৰিছে যে 26 বা 27 এর অ্যাটেম্প্ট টু মই দিম, মই ভালকে দিম, আই উইল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ মোৰ দেন 1 ইয়াৰ, আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই মই 26 বা 27 এর অ্যাটেম্প্ট টু দিম. যদি তেওঁলোকে আপুনি আজি এনেকুৱাকে ভাবিছে, দেন your best source is of course newspaper. Newspaper যদি আপুনি আজিৰ পৰা, if you are preparing for your exam
after 1.5 years যদি আপুনি 1.5 বছৰৰ পিছত মানে আপোনাৰ যোনটো ইমিডিয়েট এটেম্প্ট আহি আছে সেই এটেম্প্টত যদি আপুনি নিদিয়ে আপুনি যদি 1.5 বছৰৰ পিছত এই এটেম্প্টটো দিব বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে your best source is of course newspaper আর যদি আপুনি সেম কনসেপ্ট যদি আজি আপুনি 17/9/2024 ত ভাবিছে যে I am going to appear for my 2025 attempt then newspapers will be very slow for you newspapers আপুনি আজি কভার কৰিব নোৱাৰে because আপুনি আজিৰ পৰা সেপ্টেম্বৰ পৰা ঘুৰি গৈ পেলাই আপুনি ফেব্ৰুৱাৰী পৰা সেপ্টেম্বৰ যোনটো গোল আপোনাৰ হেতু আপুনি কেনেকৈ কভার কৰিব আৰু আজিৰ পৰাও যদি আপুনি নিউজ পেপাৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰে তেতিয়া হলেও আপুনি কানেকশনটো নাপাব because আপুনি সব নিউজ কানেক্ট কৰিব লাগিব from February onwards so যদি আপুনি immediately you want to appear for the next attempt which is going to happen in 2025 then your best shot is monthly magazine your best shot is not newspaper because that is going to take a lot of time because newspaper খন পঢ়িবলৈও আপোনাৰ বহুত টাইম লাগে newspaper kon pohibole apunar bahut time lage you take 2 to 3 hours to read your newspaper because newspaper to jeti apuni tonno ke pohibo jay ta dher kotha ulai aru newspaper to jeti apuni okol khuriya ke pohe tar agor context to tar pisor context to newspaper kono na thake so apuni buji na pabo pare so what you have to do for that you have to go through monthly magazine kyunki apunak immediate context to lage jodi apuni next attempt to kane appear kori ase now the question comes of newspaper analysis newspaper analysis so newspaper analysis to bahut like a lot of youtubers do that bahut amar famous youtuber ase jone newspaper analysis kore kino newspaper analysis or problem to hol when you get a fixed analysis apunar nijor analytical power to khatam hoi jay अपना निजर एनालिटिकल पावर टू खत्म हो जाए you don't know how to analyze yourself if you are dependent on a newspaper analysis so jodi apuni hokolu toppersor kotha bhalke hune kuno apunak nokoy ki moi newspaper analysis pohisilu apunak hokolue kobo ki newspaper pohisilu what you wrote what you read I read newspapers daily what did you go through I went through newspapers daily nobody went through newspaper analysis apuni gamini singla baido hunile ne newspaper analysis costed her an attempt because newspaper analysis hai newspaper or problem to solve koribo nware so newspaper analysis e apunak ki kore apunak rote learning or karone push kore apuni dependent hoi jay manhor upor ki teuluke jeneke analysis korise eta analysis mane ki for example apuni dekhise eta moon this is moon hoy na etu rati apuni manujon yat thiyo hoy ase so apuni dekhi ase moon apunar newspaper analysis kora manujoneo dekhi ase moon from a different angle okay from a different angle so is it necessary ki teo juntu moon dekhise apuni juntu moon dekhise hetu ekei hobo lagibo apunar angle or pora juntu analysis apuni korise ki think that is better than the teacher who is teaching you the analysis what is making you think that your analysis is less important than the one who is teaching if tomorrow you crack and the teacher hasn't then your analysis is better than the one and this is fact this is true that we have to understand je apunalukor analytical power to keneke develop hobo jodi apunar newspaper to e kunba belage analysis kori diye so no topper tells you je newspaper analysis porhok everyone will tell you ki newspaper porhok and magazine porhok so I will tell you the same thing je jodi apnalukor osor 2 bosor ba besi ase tetia hale newspaper porhok newspaper pohile apunar mind to automatically train hoi jay to be analytical aru itia APSC paper or rote learning or kuno faida nai apuni 10 bosto apni 800 900 1000 whatever you want to remember you remember but jete tat goi apunar googly pori jabo tetia ki hobo tetia you have to train your mind to analyze so jo apnalokor preparation time more than 1.5 years or 2 years hoy tetia hole apnaloke newspaper pohibo not newspaper analysis not that
আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন টাইম less than 1.5 years হয় তেতিয়া হলে go for monthly magazine क्योंकि monthly magazine ত আপোনাৰ আগৰ কনটেক্সট খিনিও থাকিব পিছৰ কনটেক্সট খিনিও থাকিব আপুনি বুজি পাব কি কনটেক্সটত পেপাৰটো চলি আছে কি কনটেক্সটত আপোনাৰ নিউজটো চলি আছে ওকে if we are clear then we will move ahead okay let's move ahead how much time should you dedicate daily pure words are not more than 1 hour not more than 1 hour you should not dedicate more than 1 hour for your current affairs prep so moi mor first UPSC attempt ki korisilo jonto moi fail korisilo hekana apnalok bare bare ko ki nokoribo mor second UPSC attempt I wrote my mains but my first UPSC attempt I failed so UPSC attempt moi ki korisilo moi hindu kon loilo moi Indian Express kon loilo aru gute bur mili pela 3 ঘন্টা বহু আর মুডো আসলে নেক্সট ইয়ার অ্যাটেম্প্ট মুকটো কোনো কোৱা মানুহ নাছিলে কি 2 বছৰৰ পিছত অ্যাটেম্প্ট হলেহে নিউজপেপাৰ পঢ়িবি তাৰ আগত মন্থলি ম্যাগাজিন পঢ়িব পাৰো we had less internet guidance in those days so মই পঢ়িছিলো Indian and Indian Express 3 বছৰ 3 hours daily পঢ়ো and I had this fat notebook আৰু হে নোটবুকটোত মই লিখি যাও কি এটো নোটস কিন্তু যোনদিনাখন আমাৰ পেপাৰ আহিলে তাত আকৌ হিন্দুস্তান টাইমছৰ পৰা এটা নিউজ আহি গৈছিল যোনটো মই নাজানো because মই তো হিন্দু আৰু ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ হে পঢ়িছো ন so that day I realized that reading newspaper so very much is not going to help you then later eta বছৰ যেতিয়া আমি মাৰটো খাই গলো মই UPSC then I understood APSC কাৰণে to it was standard Assam Tribune or Sentinel কিন্তু UPSC কাৰণে বহুত বোৰ আদাৰ পেপাৰ টেলিগ্ৰাফ কিবা কি বিধিৰ পেপাৰ আছিল so তাতে যেতিয়া মই এবাৰ যেতিয়া মাৰটো মোক দি দিলে UPSC তেতিয়া মোৰ মাথাটো একদম জেগাত আহি গল কি এতিয়া মই কি কৰিব লাগে then I started researching further and আজি মই যোনটো আপোনাক প্ল্যান কৰি আছো হেতু নিজে মাৰ খোৱাৰ পিছতহে আপোনাক কৈ আছো so that you do not fail in your prep all right so you should not dedicate more than 1 hour of your time in current affairs because at the end of the day static is the hero of every exam static e apunar lead hoy ar static or porai apunar answer ahibo question ahibo so apuni 1 ঘন্টাত কে বেছি current affairs ot dibo na lage aru current affairs ot jeneke apunak kolu jodi 2 বছৰ বা 3 বছৰ apnar time ase then newspaper ot 1 ঘন্টা diyo aru ei 1 ঘন্টা to keneke hobo apnalokok hetu help koribo karne ami amar telegram channel ot already what to read news to diye diu what to read he diu analysis ami nokoro because analysis ami koile apuni ki koribo how will your analytical set of mind develop so ji news hoy eto ami di diu so that you learn and you read it kintu jodi apnar tatke kom time ase then of course ami morning alok long 27 pa 30 minutes hoy max so read that take hold of the magazine and revise it at night I think it should suffice tatke basic time apni current affairs dibo na lage okay now what should you avoid is trend do not follow what all your other friends are following blindly all your friends are following blindly I agree je not like UPSC jeneke बहुत proper and detailed guidance present ase APSC karone himan proper or detailed and right source and right mentor ba guidance or sake kubat amar olop man problem ase nuwa nohoy amar ami buji na pao kunjon mentor osot gole bhal hoy kunjon mentor osot gole bhal nohoy ami olop man amar aru time lagibo because ami itia he bahut সংখ্যক লৰা ছোৱালী উলাই আহিছো APSC dibole that is a fact and we cannot deny it so itia kotha to hol যে we need to not rely on our friends blindly যে আমুকে এটু করে তামুকে এটু করে এটু ইউটিউবত চলি আছে let us do that I have found students jone 2 বছৰ 3 বছৰ ফেল হৈছে আৰু নিজৰ সোর্স টু চেঞ্জ কৰা নাই যদি আপুনি একেকিটা কাম কৰি বাৰে বাৰে ফেল হয় how will you pass if you follow the same process that you have followed while you failed যদি আপুনি এবছৰ হে একে প্ৰসেসটো ফলো কৰি ফেল হৈছে আকৌ নেক্সট বছৰ হে সেম প্ৰসেসটো ফলো কৰি কেনেকে পাস হ'ব of course আপনি পাস নহয় in order to get a different result we need to follow a different process
how are you expecting a different result if you are following the same process? So you need to understand যে আপোনালোকৰ তাত কি বস্তু আছে. do not follow trend সব ইউটিউব চেনেলে দি আছে বুলি মই এটোৱে পঢ়িব লাগে হেনুকা কথা নহয়. আপোনাৰ কি ৰিকোয়াৰমেন্ট, আপুনি কিহত কমফৰ্টেবল, আপোনাৰ টাইমে কি এলাউ কৰে, what does your schedule have. so এইবোৰ বস্তু আপুনি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব, and for that you cannot follow the trend. okay, next, what to avoid. okay, what to avoid, too much CA videos. এটো এটা কথা আকৌ মই আমুকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও চাম, মই ভুসুকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও চাম, মই আমুকৰো চাম, তামুকৰো চাম, সব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স চাম, কি হ'ব লাষ্টত গৈ পেলাই টাইম ওয়েস্ট আৰু একো নহয়গে, সব জিৰো, দুখী জিৰো. মই APSC একাডেমিৰো চাম, XYZ একাডেমিৰো চাম, Sandpaper-Academy চাম, আমুকৰো চাম, তামুকৰো চাম, সবৰে চাব গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ কিন্তু ডাঙৰ ভুল এটা হ'ব. so you need to choose your source. আপুনি কি বিচাৰিছে, what do you want to read. choose one source, but choose that source very carefully. আপুনি FOMO হ'ব নালাগে আপোনাৰ. you cannot have fear of missing out যে আমুক চ্যানেলত বেছি ভালকে পঢ়াইছে হেতু চাই ল, তামুক চ্যানেলত বেছি ভালকে পঢ়াইছে, আপোনাৰ একো নহয়, সব টাইম ওয়েস্ট হ'ব, বিকজ সবে মিলি একেটাই পঢ়াইছে, which is newspaper. so যদি আপোনাৰ সময় বেছি আছে নিউজপেপাৰ পঢ়ক, যদি সময় কম আছে মান্থলি ম্যাগাজিন পঢ়ক, তাতে আৰু বেছি ডিবেট কৰি থাকিব নালাগে. কিন্তু এটা যদি সোর্স আপুনি লৈছে সেই সোর্সটো আপুনি ভালকে পঢ়ক, সেই সোর্সটো আকৌ এইটো ভুল আছে তো আমুকটো পঢ় বুলি কোলে কোনবাই ডু নট ডু দ্যাট. মই যেটা রিলে বনাইছো I gave it in a Instagram যে মানুহৰ কথা শুনি খুব ডিস্ট্ৰাক্ট হয়. ব্যানার হোর্ডিং দেখি তো আমি ডিস্ট্ৰাক্ট হৈছোৱে, হেতু তো নাযাও এটালে, বাট মানুহৰ কথা শুনি আমি খুব ডিস্ট্ৰাক্ট হওঁ. মানুহৰ কথা শুনি ডিস্ট্ৰাক্ট হ'ব, মানুহে আপোনাৰ ফিউচাৰ ডিসাইড নকৰে, আপুনি নিজৰ ফিউচাৰ ডিসাইড কৰিব. so be very intelligent while you are choosing your path to success. okay, so these two things you avoid at the moment. aur ki avoid korba lage I will tell you as we go ahead. so today we learned how to study our current affairs, and this was the first episode of it. then we will come with time management, we will come with note making, heneke ami goi thakim, so that you and I can be successful in this journey together. mur kotha to etai, মই আজি টিচাৰ হৈছো, সেই দিনাখনলৈকে মই ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ. সো ময়ো বহুত জেগাত এই যে ঘাট কা পানী পিয়া হে বুলি কয়, বহুত জেগাত ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ কৰি পেলাই মই I am telling you today what I have learned, what works and what does not work, what works for maximum aspirants, what is wrong in strategy, what is right in strategy. so you should always listen to a proper mentor. etu moi ekdom directly ko, and I always went to people who have done it before everything. so talk to your friends who have cracked it, talk to officers in your area who have cracked it, talk to mentors who have cracked it, so that you can understand actually what happens. so kunubayu thumbnail logai koi dibo pare ke how to crack APSC in first attempt. please do not move with that flow. choose the mentor, choose the YouTuber you are listening to, because at the end of the day teuluke apunar view pora paisa ghoti ase, kintu apunalukor pora time goi ase, money goi ase, and future doubt lagi ase. so be very careful while you make your decisions. so we'll come again with a different episode. maybe next episode I'll show you how to make your notes, and we'll go ahead like that. and moi sage hunat kotha bor huola ke noko, because mo teacher hisabe nature to enekwa kiba potokke koi didu bhul hoise, kintu mur kotha to hol ji bhul moi korisu he bhul to apunaluke koribo na lage. যদি মই থাকুতে মোৰ ভুলটো আপুনি কৰে, দেন মই কিহৰ টিচাৰ, ৰাইট? সো মোৰ কথাবোৰ অলপমান হাৰ্শ লাগিব পাৰে, হেবোৰ মনত নলগাব. মোৰ কথাটো এটাই যে ল'ৰা ছোৱালী পাছ হ'ব লাগে, লাইক আই কিপ টেলিং your result is my result. okay, so thank you for your patience, and thank you for listening to me, and we'll come again with another session very soon. Until then, like, share, subscribe Sandpaper-Academy for Civil Services. Thank you.